Qu'est-ce qui se passe les gens? On est de retour, ici Mugen TV Live. On est de retour pour une nouvelle réaction de Jojo Bizarre Aventure Steel Ball Run. On est de retour, on est de retour, on est de retour. Enfin, cette partie-là, on l'attendait tous. La meilleure soi-disant partie de Jojo. La meilleure partie après le reset de Pucci. Alors, tous ceux qui vont commencer la partie 7, genre même si c'est légal, vous êtes bizarres. Vous êtes bizarres. Parce que vous allez rien comprendre. Vous allez pas comprendre les stands, les pouvoirs et tout. Vous allez pas comprendre les enjeux, les noms et tout. Alors, mon conseil pour vous, c'est recommencer à la partie 1. Recommencer tout. C'est pique. C'est pique. So, c'est ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Mugen TV 2435. Stream samedi et dimanche à 19h heure canadienne, 1h heure du matin. Et Mugen TV Live, c'est là que les réactions complètes vont tomber sur YouTube, Mugen TV Live, sur TikTok, les meilleures parties de la rediffusion du stream sur TikTok. Et Mugen Battles, ça va être sur Instagram. C'est là que je vais mettre mes liens vers les streams, les vidéos, etc. Alors, n'hésitez pas à donner de la force. C'est ça. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. À ce qui paraît, on va bien manger aujourd'hui. 47 minutes d'épisode. Premier épisode. Ça commence bien, 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 ça commence très bien. Et j'imagine qu'ils ont écouté nos plaintes concernant comment ils streamaient les épisodes. À la partie 6, c'était vraiment pénible. Ils mettaient ça en paquet. Ils mettaient 12 épisodes. Après, ils disparaissaient pendant 8 mois. Après, ils faisaient une autre partie, etc., etc. Et on dirait qu'ils ont appris de leur erreur. Merci Netflix. Merci Netflix. Et let's go, on voit la réaction maintenant. Bon, c'est quoi ça? Des Amérindiens? Qu'est-ce qui se passe? Le gars court vite! C'est quoi ça? C'est un stand? Forrest Gump! Oh, il a disparu! Non, il est juste tombé en bas, c'est tout. Ah, ça je le disais aussi. Run! Enfin, enfin! Première étape. Au Far West, ok. Ça, c'est vraiment le Far West, ça. Les cowboys, Lucky Luke, les Dalton. Place de San Antonio, 33 septembre 1880. Ok, wow! Une course de chevaux à travers l'Amérique. Wow! C'est fou. C'est là que ça a commencé. Ok, ouais. Ok, l'origine, story des courses de chevaux. Intéressant, intéressant. Ok, ça veut dire que la course commence à San Diego, elle va à Santa Maria Novella, Monument Valley, Canyon City, Kansas City, Chicago, Mark New City, Philadelphie,
Trinity Church, et après ça finit à New York. Ok, ouais, je vois. C'est dommage qu'il ne peut pas atteindre le Canada. Ça aurait été intéressant. 6000 kilomètres! Oh my god, pauvres chevaux, mon gars. Les chevaux vont travailler fort. Solide. 50 millions! Non, ça, si tu gagnes la course, t'es riche, mon gars. T'es 7 pour la vie. Pour la vie, les futures générations sont 7 aussi pour la vie. Mr. Steven Steele、ドイツの6カ国男爵が自動車と呼ばれる機械での参加を表明しましたが、もちろん認めたよ。このレースにはアイデンティティに開拓の精神がある。どんな機械だろうとその挑戦を受けて立つ。参加料150ドルは金儲け主義との批判がありますが。100%, mon gars, 100%. Et je suis sûr, t'as même pas les 50 millions. C'est comme ça que tu vas récolter les 50 millions. Mon gars, menteur! Menteur, mon gars, menteur! 参加者がリタイアした場合の医療費などは全て我々が負担するからだ。だが、レース中の安全は自分で守っていただく。合衆国憲法修正第2条で認められた武装して身を守る権利は侵害。Ok, wow, le port d'armes était déjà là. Wow, ça c'est crazy. Ouais, les États-Unis, c'est vraiment une place dangereuse. もし誰一人ゴールできなかったらレースは大失敗です。その時、出資者に対してどう責任を取られますか？消されるかも。なんちゃって。失敗というのはいいかよく聞け。真の失敗とは開拓の心を忘れ困難に挑戦することに無縁のところにいる者たちのことを言うのだ。このレースに失敗なんか存在しない。Steven Steele a parlé! 存在するのは冒険者だけだ。このスティールボールのレースは世界中の誰もが体験。Baby, that's what I've been waiting for. That's what it's all about. Oui, c'est ça qu'on attendait. De l'excitation de l'aventure. Je savais, mon gars, je savais que ce gars-là, c'était un arnaqueur, mon gars. Je savais. Au moins, t'as déjà gagné à la vie, t'as une femme. T'as déjà gagné à la vie. C'est bon. À moins qu'elle soit là pour ton argent. Oui, レースへの参加ご希望ですね。こちらにサインを。当日、馬の疑問と乗り手の指紋を採取します。途中、乗り手も馬も交換は認められませんので、これが参加証とゼッケンです。Jairo Zeppeli. Oh, c'est lui, Jairo Zeppeli. C'est un Zeppeli. J'ai hâte de voir. C'est quoi ça va être quoi son impact? J'ai hâte de voir. Oh, des dents en or. Il est riche, lui. Il a même écrit son nom. C'est pas tout le monde qui peut avoir ces dents-là, mon gars, des dents en or. Ça, c'est vraiment un Zeppeli, man, plein aux as. Oh! Du Hamon! C'est du Hamon! Mon gars,
Tu voulais juste voir ses balles? Non, t'es cook, mon gars, t'es cook, t'es cook. T'es cook, mon gars, tu vas recevoir un beating. 抜き取ったコインを出すんだ。じゃなきゃこの俺がレースに出て優勝とかできなくなっちまうじゃねえか。Il a dit remporter la course. Il sait déjà qu'il va gagner. Il est confiant, ce Giro Zeppeli. Un duel! Un duel de flingue! Maintenant, au Far West, à la Lucky Luke. Ici, maintenant. Ah, mon gars, il t'a provoqué en duel, t'es cook, mon gars, t'es cook, t'es cook. Giro Zeppeli, il est pas là pour niaiser, mon gars, il est pas là pour blaguer. 拾ったらそれが合図になる。俺たちは無理だ。終わったぞ。こいつはこの試合になるかもしれねえ。何の騒ぎだ。おい、お前らどけよ。見えねえぞ。何マジに受け取っちゃってんの。冗談だよ。 Mais c'est toi qui voulais le tuer. Alors, il finit ça ici et maintenant. Le travail va être bien fait, bien fait. 冗談。あんたそんな怖い顔すんなって。なあ、全部冗談だって。ま、レース頑張ってよ。お前らここで何やってる。 Oh, des boules de Hammond! 俺は優しくないぜ。その銃を指から離すんだ。そして病院へ行け。昼飯前までにな。T'aurais pas dû faire ça. Ouais, t'aurais pas dû tirer, t'aurais dû écouter son conseil. T'as bien écouté, t'es mort. C'est ta faute. Imbécile. なんかどうします。なんてことない。ただのけ。さっさと帰んな。 Après-demain. Il va être là-bas, mon gars. Il va être là-bas. Ah, ça va me manquer, Jojo. 僕がこのビーチに来たのはなぜだろう。単純にレースのスタートを見たかったからなのか。あるいは僕の名前はジョニー・ジョースター。 Oh, c'est un Joestar. 有名な調教師だった。生まれた時からいつもそばに馬がいた。蔵の上から見た筋肉の動きや蹄が土を蹴る音を美しいと思ったし、走る動作を通して馬が何を感じ何を思っているのか分かる気がした。人は美しいものが好きだ。そしてそれが走っているものならこの世で最も美しい。 Ah. ジョニー坊ちゃんは才能がある。年寄りの馬蹄に言われその気になったが、父は僕に関心を持たなかった。 Yo, ça c'est vraiment des Joestar, mais ça vraiment un Joestar. 兄のニコラスがすでに脚光を浴びていたからだ。でも、とある事故で兄が死んだ。 Pourquoi tous les Joestars ont un passé tragique? Je comprends pas. Qu'est-ce que le destin a contre eux, man? Comme toujours une destinée tragique, toujours un événement tragique, toujours quelque chose qui va se produire qui tourne mal, toujours. 姿が変わった。兄の死後、本格的にレースを始めた僕は勝利を重ね。 Au nom de son frère. 手配された。勝つたびに僕の周りにどんどん人が群がり、馬の下からお世辞を言い、金品を持ってきた。 Ils investissent en toi. ということは人類の歴史の勝利の象徴であり、
権威の象徴なのだ。でも長くは続かなかった。ねえねえ、そのドロシー・パーカーがめっちゃ可愛いのよ。お前ほんと好きだよな。これからはイケてる女優が芸術になる時代が来るんだってば。しかしすげえ人だな。並んでるんですけど、ああ、そう。昨日からずっと並んで。へえ、すごいね。列の後ろは向こうだ。徹夜で並んでたんだ、僕。うるせえんだよ、たかが徹夜でガタガタと。ちょっと、何やってんですか？いや、俺ちゃんと並んでんのにこいつが難癖つけてきたんだよ。彼、ジョニー・ジョースター。Ouais, ouais, ouais. Ils sont tous des brigands, man. Ils se pensent qu'ils sont vraiment tout ça, les Joestars, pour de vrai. Mais ils sont tout ça. Toujours, le premier Joestar, c'est toujours un riche. Toujours un riche. けど並んでまで見たいか？だってなんだ、しつこい野郎だな。Yo, pourquoi il a tiré? Il est trop bizarre. Mon gars, toujours une affaire pour foirer la vie des gens, man. Pourquoi t'as fait ça? Il y a juste... Ay. Pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'as tiré? T'étais pas obligé. Tout ce que t'avais à faire, c'est partir. Et tout, t'as un peu frappé, mais pourquoi t'as tiré? Ah, mauviette. また全てが変わった。おい、看護に返事しろ。おい。俺のだ。そう漏らしてる。俺、小便も。Waouh, pourquoi il l'a frappé? Pourquoi il l'a frappé? Pourquoi il a frappé? Tout ce qu'il a dit, c'est nettoie ma merde et ma pisse. Il l'a frappé. Non, tu es un infirmier, man. Viens, infirmier de merde. Veille du départ, 24 septembre 1880. どうだバルキリー、お前の敵になりそうな馬はいるか？ざっと見たところだと。Non. Oh! まだやってんのかよ。夜中からずっとだぞ。レースに出るらしいぜ。けど、いくら元有名なジョッキーでも、あれじゃかわいそうだろう。馬の方が。おいおい、やばいって。昔の栄光を夢見てんのか？大怪我するぜ。あいつ平気なのかよ。下半身なんとかで痛みを感じねえらしい。しかもあいつが売りつけられた馬、年取って性格のいじけた暴れ馬だ。ほら。Waouh! 見てられねえ。やめさせろって。あんたもそう思うだろ。ただ見てただけなんだがな。だが言わしてもらえるなら、奴には決して乗れない。
あれじゃあ乗れないね。逆に言うなら、あれに乗れたら人間を超えれるね。Il va la monter, c'est un Joestar. C'est un Joestar. Il va la monter, t'inquiète pas, Giro Zeppeli, t'inquiète. レースに参加したい。L'Amérindien, le Forrest Gump amérindien. Il veut participer. あのな、参加料がいるんだぜ。白人の金でよ。お前に払えんのか。こいつはエメラルドか。参加証とゼッケンだ。スタートの直前に馬の鼻紋を取るから必要ない。は？俺はこの足のみで大陸を横断して優勝する。Mon gars, ça c'est de l'arrogance pure et nette, mon gars. Audacieux. Yo, il pense vraiment qu'il est Forrest Gump, mon gars. Il pense vraiment qu'il est Forrest Gump. Comme, toi, courir plus vite que les chevaux? Ah, mon gars, mon gars, mon gars. 必要なのは白人の金。 Mais c'est ça le but de tout le monde. Les 50 millions. いよいよ明日。25 septembre 1890, jour du départ. Yo. 皆さん、ついに始まります。北米大陸横断の大レース、スティールボールラン。 Run! ビーチは参加者と見物人と馬のうんこでとんでもなく盛り上がっております。 Ew. さあ、優勝候補者たちが入ってきました。ワイオミングのカウボーイ、マウンテンティム。相葉はゴーストライダー・イン・ザ・スカイ。 Shadow Rider. モンゴルから来た馬術の名人はドッドハーン。相葉はシャープワン。サハラの流浪の民、ウルムド・アブドゥル。 Avdul! Waouh, ça c'est l'ancêtre de Avdul, ça! Waouh! なんとラクダに乗って登場だ。 Un dromadaire! 相葉シルバーバレットとともに現れたのはゼッケン番号001、イギリス競馬界の貴公子ディエゴ・ブランド。 Waouh! Diego Brando! Waouh! Un autre Brando! Brando, Joestar, Zeppeli! Les trois familles les plus maudites de l'histoire sont réunies dans la même course! Giro Zeppeli! あと地獄2分前。 Lui est là derrière avec ses jambes à la Forrest Gump. Audacieux. もう一度舐めてくれ。 Oh! Il a réussi! Il a réussi! Le cheval l'a fait monter! W Giro Zeppeli! W Giro Zeppeli! W Johnny Joestar! スティールボールランスタート時刻です。 À vos marques! Prêts? Partez! 1890年9月25日午前10時、北米大陸横断レース
Il est rapide. Mais parce que c'est un ancien équistrier. C'est pour ça. Oh, les Brando! Abdul! Ils ont vraiment donné la voix de Abdul, je suis trop dead. Oh! Oh! C'est quoi ça? Un dromadaire! Waouh! Waouh! Même Abdul l'a pris! Jérôme c'est vraiment quelqu'un for real! Pauvre dromadaire, t'es mort. Éjecté. Ah mon gars, t'es enragé. T'es enragé, mon gars. T'es enragé, N'Golo, man. T'es enragé, N'Golo. T'es enragé. 参加料は返せないよ。いや、出るよ。出なきゃ賞金もらえるんだろう。は優勝するんだよ。俺は今、人生最大の絶頂期にある男だぜ。ああ、今変なのがスタートしたから、一応記録しといて。ゼッケン777。名前はポコロコ。ポコロコ。N'Golo, Poco Loco. Vive l'Afrique, de Poloco Loco. Waouh, ça c'est vraiment un Brando, man. Il dit toute la faiblesse des gens pour l'avantager, man. Ça c'est vraiment un Brando. 8回呼吸するごとにわずかに左にブレる。そして当然ブレた分スピードが落ちる。つまりその瞬間だけ加速すれば我が相葉を疲れさせずに奴のスピードに追いついていくことになる。 Waouh, il a dépassé. W Brando, WD Brando. プロの技ということさ。君はそのまま後ろに下がっていろ。もしかして俺の馬に癖があるっつうのか。教えたところでどうなる。癖は治らない。宿命のようにな。リオがまた行った。どういうことだ。加速しているようには見えないのに、リオが先頭に立っていくぞ。天才。そういうことだ。Ouais. もう抜き返すことはできない。どんどん差を広げられていくだけだ。さあ、残り8マイルの表示。この先は枯れた川です。おい、お姉さんに癖があったのかよ。知らなかったぜ。とんでもねえ強敵が多いな。正解言ってろよ。 Le monde est vaste. だが癖なんて直さなくていい。もっと癖を出して走れよ。おいおい、よれてるぞ。それがお前の癖か。だがいいぞ、もっとやれ。もっと癖を出して走れ。 Waouh. ジャイロスベリー、そこを無理やり掴む。リオシュートした。はい、後続馬が続々と川を下り始めています。リオは橋を渡れません。俺の足の時と同じだ。謎の鉄球の回転が。 Non, pour vrai, Jérôme c'est plus un sale tricheur, man. C'est quoi ces boules-là? 馬の癖を爆発させるように引き出した。 C'était déjà une faiblesse. Le tic du cheval, il a rendu la faiblesse, il a transformé la faiblesse en force. Non, Jérôme Zeppeli, c'est vraiment quelqu'un. Yo, 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 yo. Poco Loco! 最後尾集団に追いついた。
こはコースじゃねえ。あいつのせいだ。 Ah, lui est court, lui. すげえ勢いで走ってるんで釣られてついてきしまったんじゃ。でも地図を見てみろよ。この崖越えればショートカットだ。馬が怪我してもいいっつうんならな。俺は戻るぞ。俺は何やってるボコロコ。 Pocoloko. 数えてる雲の数をよ。足が聞きたいのはなんで働かねえで一日中ゴロゴロしてるのかってことだ。3日前にな、占い師のばあさんに占ってもらった。 Jamais des bonnes personnes à prendre conseil. Jamais. Jamais les disaient de bonne aventure. Jamais prendre ces conseils de ces dames-là. Une bonne d'arnaqueur. 長い人生で一番どん底の時期を天中殺って言うそうだが、聞けよ。俺その逆だってよ。最悪の逆。あんたのこれからの2ヶ月間は Enyaba! 至福の時期じゃ。しかも50億人に1人のね。迷うことは何もない。恐れる敵などどこにもいない。いや、じゃあ早速ラッキーなことがある。地主が新しく畑作れって仕事くれたぜ。ごめんだね。俺は楽ちんに過ごすことにしたんだ。俺たちに楽ちんなことなんて起こりやしない。なあ、雲何個数えたか忘れちまったよ。せっかく地主に掛け合って賃金100のとこ150にしてやったのによ。じじい、新しい畑の工作の賃金、今いくらって言った？俺は50億分の1の。 Waouh, ce gars-là est juste chanceux. 150. Pile moment, mon gars. 150. Juste le prix d'entrée pour entrer dans la course. Exactement. Non, ce gars-là est chanceux. Ce gars-là est chanceux. Ça, c'est vraiment de la chance. それを信じてこのサンディエゴに来たんだぜ。俺は優勝する。優勝して故郷に帰ってもっともっとハッピーに暮らすんだ。 T'es cook. 持ってるロープを使え。操れるのならな。 Waouh! Il a réussi à sauter après le ravin et après un raccourci. Waouh! Le gars Forrest Gump, c'est un surhumain. Ouais. 礼は言わないぜ。崖を飛び越えられたのは俺の幸運のおかげだからな。 Steel ball run! ファーストステージの残された距離はあと4マイル。依然トップはジャイロステペリ。 Ouais, toujours lui qui fait des problèmes. Toujours. このまま逃げ切ってしまうのか。おっと、ジャイロがコースを大きく外れました。一体何をするつもりなのか。ショートカットだ。この先の雑木林を突っ切れば800ヤードは稼げる。しかし木が邪魔で走れないのでは。Nah. とても危険な賭け。さあ後続組はどう出るか。これ以上離されるわけにはいかない。1頭いった。さらに6頭7頭が続き。Colo Colo! 先頭は今どのあたりにいるか知ってるかい。分かってるのか。こっちは雑木林突入コースだ。 Oh my god! だがショートカットは俺にはラッキーコースってさっき証明済みだ。なんだこいつ目をつぶっているぞ。Yeux fermés!
Dans une forêt. 目をつぶったって木の枝にぶち当たるもんかよ Non, il se file. Poco Loco Loco. Il se file, mon gars, il se file. どうなってるんだ。馬が走れるのはまだしも、目を閉じた上にあの騎乗スタイルで、なんで騎手が武士なんだ。なんだあいつ、なんで目閉じてんだ。何か妙だな。ああいうのはさっさと。Non, ce gars-là, Giro, c'est plus un sale tricheur. Les boules le carry trop. 雑木林突入から2分、そろそろ抜けてくるか。あ、来ました。Jaizo Zeppeli. この状態のまま。いや、もう一人いる。なんと引きずられているぞ。 Non, ce gars-là est trop chanceux. À quel point sa chance va... Où sa chance va aller? Jusqu'à où sa chance va aller? Non, ce gars-là, c'est comme... Après ça... Poco Loco! Depuis que Enyaba l'a parlé... Non, mon gars. Il n'y a plus peur. Poco Loco, il n'y a plus peur. Waouh! Il a rattrapé! Yao, yao, yao! バカか。落ち着け。惑わされるな。釣られている。なんとか釣られて突っ込んでしまっている。これはひどい。大クラスだ。Ouh! 悪魔がいるぞこの坂は。大丈夫そのまま行け俺たちはラッキーが Ou pas. 驚く転倒。トップはジャイロ。 Finalement, ta chance à arrêter là, Poco Loco. お疲れさん。ポコロクはやはり愚かだった。Hein? 何？ポコ What the? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est en train de glisser. Waouh, Poco Loco est trop fort. Il est en train de surfer sur la pente. Non, ça c'est plus que de la chance. Ça c'est béni des dieux. Poco Loco, W Poco Loco. ロコがぶった。転倒していない。何かに乗っているぞ。すごいスピードだ。 N'importe quoi. タイだ。牛の下に乗って滑り降りている。 Waouh, c'est quoi cette chance-là? C'est quoi cette chance? まさか草の中に牛の死体があるなんてよおっためだぜ。ポコロク抜いた。このふざけた事態は何なんだ。まさか何かの能力か。 Nah. 今はそんなことはどうでもいい。このレースは馬に乗るレースだ。牛の死体に乗り換えちゃいけねえぜ。 De la luche. Tricheur. あの岩の転がりで牛の活動を止めてもらうことにするかよ。Oh! なんで人がいる。外れた。信じられません。突然乱入してきたのはゼッケン Sandman. まさかのランニングでの参加です。 Mon gars, ça c'est audacieux et les premiers. Yo, il y a juste des gars boostés dans cette course. Comme Zero Zeppeli, ça sera pas une partie de gâteau, mon gars. Ça sera pas de la tarte de gagner cette course-là, mon gars. Parce que t'as des concurrents en face, mon gars. Ils sont prêts à tout pour gagner le 150 millions.
ils sont prêts à tout. Pour le pognon. Ils ont fait des Amérindiens, des Mongoliens, de tous les pays pour la course, pour le pognon, mon gars. Alors, comme on dit, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. これで下り坂が終わります。走行タイムの17分が過ぎている。さあ見えてきたのは最終コーナー。あの岩山を曲がればあとは直線のみ。 Qui va arriver en premier? Oh my god, ce gars-là court trop vite. どういう展開なの？こんなことになってるなんて。 Ouais. あの人人間かしら？ Mon gars? 未知なるネイティブの力だな。大陸を舞台としたレースにまさにふさわしいと言える。坂を下り終えた高速組も最終コーナーへ向かう。この3800のトップを行くのはボコロコ。 Boco Loco! おいバリキリ、いつまでもケツをがんで走ってちゃ絶対に勝てねえよな。逃げっか。 Ouais. 出たジャイロが仕掛けている。だが Waouh, ok, pleine vitesse. 気になるのは2000ヤードの直線だ。 La ligne d'arrivée! Qui va arriver premier? 何事だこのすごい人の数。 Ball run! Still ball run! Still ball run! Still ball run! Still ball run! 何万人もが押しかけています。このレースの勝者はこの世のヒーローになるわ。 Ouais. Alors qui deviendra le héros du monde? Telle est la question. ここまでよく走って Est-ce que ça sera Johnny Joestar? Est-ce que ça sera Giro Zeppeli? Est-ce que ça sera Polo Coloco? Est-ce que ça sera Edman? Qui ça sera? あれ信じられない。あの Oh, Diego Brando. 大きく遅れを取ったはずのジオが後続の選手。 Non, lui aussi, c'est un gars qui a du talent. Oh! 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 ゴール前のものすごい攻防だ。残り100ヤード、誰が1位になるんだ。 Le coureur, la forêt Gump est devant. Let's go! Oh, Giro Zeppeli. Les boules. あれは鉄球。鉄球の回転でマントを張り、ベルヌーイの定理で揚力を得る走法。まさに反戦。メキシコからの向かい風。 Non! ジャイロ先頭。ゴールまであと50、30。もう誰も追いつけない。ジャイロセペリが今1着で。 Wow! ファーストステージの栄冠を手にしたのはジャイロセペリ。スティールボールランのレースリーダー誕生だ。 Waouh, Giro Zeppeli est trop fort. Il est trop fort, il est trop fort. Même si elle est boule d'acier, c'est vrai, c'est spécial, mais il est aussi intelligent. Il sait comment s'en servir. Il est intelligent pour de vrai, il est fort. Giro Zeppeli est fort. 1890年の夏、僕は何かに引き寄せられてここに来た。それは暗闇の中に見える美しいもの、希望という光かもしれない。この物語は僕が歩き出す物語だ。肉体がという意味ではなく、青春から大人という意味で。僕ジョニー・ジョースターが謎に包まれた男ジャイロ・ツェペリと出会ったことで。 W épisode pour de vrai, W épisode. Et en tout cas, yo, 47 minutes de pure fiction. Merci Studio David. Merci Netflix d'avoir pas lancé une batch de 12 épisodes. On a bien enjoy 47 minutes de pure fiction. W épisode. Mon gars, moi je m'attendais pas à ça, man. Je m'attendais pas à ça, cette course-là. Vers la course de l'Amérique. Non, mon gars, c'est fou comme concept. Puis aussi,
le fait qu'il y ait les boules d'acier là qui tournent. Non, mon gars, c'est spécial, c'est spécial, c'est spécial, c'est spécial. C'est vraiment spécial. En tout cas, le moment préféré que j'ai aimé, c'est quand Jiro a utilisé ses boules pour dépasser les autres, le reste des 50 mètres pour gagner la course. Et il a fait ça, la pose de All Might. Non, mon gars, W Jiro Zeppeli. Mon gars, pour moi, le MVP, mon gars, c'est Jiro Zeppeli, man. Jiro Zeppeli est trop fort. W Jiro Zeppeli. W Jiro Zeppeli, man. Et sans oublier Johnny Joestar, Sandman, Poco Loco et Diego Brando. W. En tout cas, ce qui va se passer prochain épisode, là, Jiro a gagné la première sélection. Ils vont entrer dans la deuxième sélection. J'imagine que ça va être encore Jiro Zeppeli qui va gagner. Comme d'habitude. Comme, il est trop fort, il est trop fort. Il est trop fort. En tout cas, dis-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Likez, commentez ce que vous avez pensé de l'épisode. Et partagez. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et comme d'habitude, on se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et